जय जगन्नाथ पिलाने आज देखिए +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने VSC जाच्छे पिलाने एथिक्स एंड वैल्यू जाच्छे सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा यूनिट 1 रु 100% आसीबो जमार मिस करबे ना पिलाने ए वीडियो को समस्त देखि पारबे सब यूनिवर्सिटी एवं ता सहित भल मार्क आनी पास हे पिलाने 100% ग्यारंटी दउची देखिबा एक्सप्लेन दी डिटरमिनेंट्स and consequences of ethics and human action कौन अच्छी ता विषय दे प्लान नीतिशास्त्र और मानव कार्यर निर्णायक और ता सहित परिमाण व्याख्या कर देखिबा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन सिलेबस हिसाब रे प्लान 100% आसीबो किछि डरिबार नाही आंसर देखिबा the determinants and consequences of ethics and human action are complex and multifaceted. Here's a detailed explanation. कौच पिलाने नीतिशास्त्र एवं मानव कार्यर निर्णायक एवं परिणाम जटिल और बहुमुखी अटे एठारे एक विस्तृत व्याख्या दि जा तले दि जा गोटे गोटे करी से गुड़िक पढ़ा कौन कौन अच्छी डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन विषय देजी देखिबा पॉइंट वाइज देखिबा एक नंबर कल्चरल फैक्टर्स कौन कल्चरल फैक्टर्स देजी कल्चर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल एथिक्स ऑफ ब्रिंगिंग traditions and social norms influence moral values and principles coach plan culture plays a significant role in shaping individual ethics of bringing traditions and social norms influence moral values and principles सांस्कृतिक कारण गुड़िक बा फैक्टर जा देइछे हैला संस्कृति व्यक्तिगत नीति गठन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता लालन पालन परंपरा एवं सामाजिक मानदंड नैतिक मूल्यबोध एवं नीति को प्रभावित करें। नेक्स्ट देखिए पर्सनल वैल्यूज कौन इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स बिलीफ्स एंड मोरल कंपास गाइड एक्शंस पर्सनल वैल्यूज आर शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस एजुकेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन कौच प्लान 2 नंबर व्यक्तिगत मूल्यबोध होउची व्यक्तिगत नीति विश्वास एवं ता सहित नैतिक दिगदर्शिका बा दिग्दर्शिका जहाँ कहुए कार्य को मार्गदर्शन करिथाए व्यक्तिगत मूल्यबोध अभिज्ञता शिक्षा एवं आत्मप्रतिफलन द्वारा गढ़ी उठी थाए। नेक्स्ट देखिबा सोशल एनवायरनमेंट कौन सोशल एनवायरनमेंट देखिबा peer pressure, social media and cultural expectations impact behavior. Social norms and expectations can influence ethical decision making. देखिबा सामाजिक परिवेश होउची प्लाने साथी चाप सामाजिक गणमाध्यम और ता सहित सांस्कृतिक आशा आचरण को प्रभावित करिथा एवं ता सहित सामाजिक मानदंड एवं आशा नैतिक निष्पत्ति ग्रहण को प्रभावित करि पारि थाए। 3 देखिबा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन अच्छी लॉज पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स कैन प्रमोट और हिंडर एथिकल बिहेवियर सांगठनिक कारण है पिलाने आईन नीति एवं ता सहित सांगठनिक संस्कृति निष्पत्ति ग्रहण को प्रभावित करता है ता सहित सांगठनिक ढांचा नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करें एवं ता सहित बाधा दे पारे कहूँ। 5 नंबर देखिबा इकोनॉमिक कंडीशंस कौन इकोनॉमिक कंडीशंस देखिबा फाइनेंशियल सिचुएशन resources and economic stability affect
choices, economic factors can influence ethical decisions such as prioritizing short term gains over long term sustainability କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପସନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଯେପରିକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଲାଭକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ 100% ଆସିବ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ସତର୍କତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। Education and awareness about ethics, social responsibility, can environmental sustainability shape individual perspectives। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଇମୋସନ୍ସ ବାୟସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏଥିକାଲ ଡିସିଜନ୍ସ ମେକିଂ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତା ପକ୍ଷପାତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସୀମା ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ଅଛି କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ୍ ବା ପରିଣାମ କ'ଣ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନବର କାର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ପରିଣାମ କ'ଣ ଦେଖିବା। ନୈତିକତା ଏବଂ ତା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନୈତିକତା ଦେଖିବା। 1 ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ଏଥିକାଲ ଆକ୍ସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଶାଲ କୋହେଜନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ କୋଅପରେସନ୍ improved relationships and a positive reputation। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ethical actions can lead to trust respect and social cohesion। examples ଦିଆଯାଇଛି include increased cooperation improved relationships and a positive reputation। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗତି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସହଯୋଗ ଉନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଖ୍ୟାତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ସ କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଅନଏଥିକାଲ actions can result in harm conflict and social unrest। examples include damage to reputation financial losses and decreased trust। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷତି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପର୍ସନାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଗଲା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଟ ସେମ୍ ଅର୍ ପ୍ରାଇଡ୍। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଣାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ଦୋଷ ଲଜ୍ଜା କିମ୍ବା ଗର୍ବର ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୋଶାଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଜ୍ କ'ଣ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।
collective actions shape societal norms. Collective actions shape societal norms, institutions, and policies. Examples include changes in laws, cultural shifts, and social movements. ସାମାଜିକ ପରିଣାମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା चार नंबर देखिए सामाजिक न्याय। सामाजिक परिणाम पिलाने सामूहिक कार्य सामूहिक मानदंड अनुष्ठान एवं नीति गुड़ी गठन करे सहित उदाहरण है आईन परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन यह सब हूँ। नेक्स्ट देखिए एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कौन। ह्यूमन एक्शंस कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट लीडिंग टू सस्टेनेबिलिटी और डिग्रेडेशन। एग्जांपल्स इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, pollution and conservation effects. परिवेशगत परिणाम मानव कार्यकलाप परिवेश को प्रभावित करे पारे जहाँ स्थायित्व किंबा अवनति आनी पारे। उदाहरण स्वरूप है पिलाने जलवायु परिवर्तन प्रदूषण एवं संरक्षण प्रयास अंतर्भुक्त यह सब हूँ जोग होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल दिया जाए एनवायरमेंटल एथिक्स सस्टेनेबल practices can mitigate climate change while neglect can exacerbate देखिए आउ थोड़ा देखिए sustainable practices can mitigate climate change and ता सहित while neglect can exacerbate it। कहूँ पिलाने परिवेशगत नीतिशास्त्र स्थायी अभ्यास गुड़िक जलवायु परिवर्तन को ह्रास करें सहित जिते बड़े अवहेला या आहरी तीव्र करें। नेक्स्ट देखिए बिजनेस एथिक्स कौन। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन एनहेंस reputation while corruption can lead to scandals। व्यावसायिक नीतिशास्त्र हेउछि पिलाने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रतिष्ठा वृद्धि करें सहित जितेबाला दुर्नीति घोटाला सृष्टि करें। नेक्स्ट सोशल जस्टिस कौन। फेयरनेस एंड इक्वालिटी कैन promote social harmony while discrimination can lead to conflict। सामाजिक न्याय निरपेक्षता एवं समाज बा समानता सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करिथा एवं ता सहित जेतेबेले भेदभाव द्वंद्व सृष्टि करि पारे। एबे देखिया पिलाने ह्यूमन एक्शंस एंड एथिक्स मोरल एजेंसी।
individuals have the capacity to make choices and act upon them. ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଆର୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସିଜନ୍ସ। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। 3 ଦେଖିବା ଭର୍ଚୁ ଏଥିକ୍ସ। କଲ୍ଟିଭେଟିଂ virtues like empathy and compassion can guide ethical behavior. ସଦ୍ଗୁଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କରୁଣା ଭଳି ସଦ୍ଗୁଣ ପାଳନ କରିବା ନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କନକ୍ଲୁଜନ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବା ଶେଷ। By understanding these determinants and consequences, individuals and societies can make informed choices, promoting positive outcomes and mitigating negative ones. by one सेगा କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବ। এই ভিডিওটিକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ এই ভিডিওটিକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।